total de 41 mga armas de fuego, 2 M79, 2 M2003, tubes, 2 magazines y 15 ammunition yung turnover ng mga personajes del Marine Battalion Landing Team 12 na 212 Marine Company Headquarters na Barangay Bato-Bato, Panglima Sugala, Tawi-Tawi del Sabado, Desyembre 19. El ceremonial turnover del mga armas de fuego yaman facilitate si MBLT Commanding Officer Lieutenant Colonel Henry Espinosa y Panglima Sugala Mayor Norbert Sahali. El mencionó actividad como parte ng programa del mga units bajo na Western Mindanao Command para ayuda con el gobierno na kampanya kontra mga loose firearms. Mismo al commander del Joint Task Force Tawi-Tawi yak comienda con el mga miembros del MBLT-12 por el turnover del mga loose firearms. Presentamente, el mga armas de fuego bajo ya aura na kustodiya del MBLT-12 para na mas del mga documentation.